Nama watungizi watukufu wa mbawa ya Komor Magazine murdunga zile razini waturdunga zile razijao na waturdunga harma zimbawa za matangazo harma zinzia za rezo sosio za ngina za mbali na mbali risi presentiani mahadisi yetu tuyafanya harma siku ya leo. So hadisi na mwananya Kader mwananya wa siasa mashura shirwa na harma nchini bala harma iswa shanzwan akamudiru mzamani wazinyeshuru unmzwani ulimengoni mwa wanzani muhimu wa mwananya Dr. Salami ndio basijipara harma Shiva zile razin babo mwananya Dr. Asalamu mwananya Director Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mwananya mwabi. Nam ratuvenza urunishie hawa ilio harma zikuzini harma iswasha nzwana hususan na fikra jimla ya ho hulawana na mipango ya mbali nambali ilio maantu walo na hizi ile weti yao ilio mawengi mwana mwashemele zamba wa udziro kabisa harma masiwa yo mararkwezi urve ya ho fikra shilwa ya shizungu sorongwa urve za ho vision hulawana na actualite generali ya nchi kwezi. Marhaba hamara vili mwananyangu Nabili na mwatutugu wanarisa ya mahadisi yangu netaru kuzarabisi wa Komoro walo nrani na walo mwenzi wawilo ambaneli warangali wale razini wana waturangali yao hazine razini na vavo ilitosa imakalima ya handa ya huwa tosadu hurongo ambani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hazo banda naral salamu paraboro na suala wandisalo wami nitsohambia mba wami binafsi wami kila na hima asubuhi wami ukama ringweni wamu ka harma imikiri wamu kama vareni wasu zingiza harma inzwani hahujibu ya malaliko ya mikabare ya mbali na mbali vahanovula mbane vufumtu vahanovula mbane vawa fungizao vahanoilo ambane wasirta shia zihaja za kutoka pamoja na wao rifanye un peu du social. Donc momora ya pia wasi wakukia mafikra tofauti ya yayo ambane de wakati mwingi nikiao na yo banvi ya wananyasi wa yarongo mana mafikra yaka umomo waswambilo ambaye bako vani resfanya GG 2021. Donc inongo yo ija ikensamba kila mkabala mtwazingao nembra sidiswa 2021 yo vavo wa minister biha na himo kia banvi ya wananya wanzuani ilo amana sukupala ambao wananya wanzuani wa Komori washangiria weyezi min humu tanamto swamihi mana yo kaisi yanzame wa mumkia nayo mwansano wangu Mahmud Salim Hafi na director ya seri na wangina député Aida Nurdini warongo wambane msuani kawasta ha 2021. Basi nisimwambia namba harma maringu ya yorara ya umum harma imiji ya mbali nambali kila wana mraviro umum mrasambilo 2021 bali ifanya mastahanjabu vuzuzi simkia nayo muhuwa idaula airongo wa harma chengwa kanalo amba wanzuani nsijivu wanawanyu mana ngazija mfrasi bazizi wana 2021 na wanyunzu wanuhunuka isimta nshugula nyumta development istahanjabu amba basi president ana ma erige un peu partout ana wapo wafanya uhazi pamoja na waye ana uanzani wapo pia kawasimwambia itongolo harma insi atasubutu anrahi harma zimedia arongo ngomorde ile mana 2021 yo tawana waditi nempraso waki ana imagine wa ndaona mbio 2021 vavo karisike randra vanda vaka grupu yanda yalagua hali jila wanzuani pia wantu wa msuteno wa azali wa paroi faida ya yezi walo na zidhamana waendresao watu jua warungo inayo hakia wao na wanzano na jema zao warungo amba kavasi 2021 mpaka 2080 ho hitokiri b waswasalia wajaurona wo inamna nsiving wao rahimo regia nyuma harma zisharia na harma mifano ya wesh harma insi wasi risitahi 2021 yo mana rina zilombane zisirta ambisha harma yezini vavo hivyo zirta ambisha amba mkini wa walu yo ambano wasiru maleo sukwatsola wao lakini sola bakastor tambisha tena nazo zanyengi ambara hikanza vanirsi hisabu karato maliza journée ni van na mimi sifikira mba mwana Nabili Komor Magazine kawasina
yani kawasi ni venzalio hukamona tunisha vani ni enumere be kawasi na sektor moja ili wambane vali yo ya njema na yo wantu watu isika wambane mkini tujue ke njema na ina marekebisho mengi lazima watu warekebishe sauf que wantu walona yo wasirenga wanyao maantuyi ambatangu wa mota haware geze harmantu wangwe ilo mbane turfai pia yo kawasi yi wana mba yodo huyo wasisika tuwa mba uo mtu kusina wasi wa mtu urre mauvavo oui kwelu wamiti sisutane izini ben sivenza nieshifeje nisivenza nikena pare jemanendre nisivenza nipare mwenge nisivenza nipare shahola shizuru nile nisivenza nikansa fuarungo mwenge mudiru risitana bahi maharma suntongo ziliwa ma rais wa daula afanya ulalamish be umwenge kausi maana umwenge rivuharami wa fedha nyingi hazijitihadi zilo mazozi tulanziani haivo mkinishia waelewa ama kaptujwa waka maendeleo na ika kavasi mwenge be sienshi de kinyume ya vavu wasiantindo vao mwananya ili omade aruma ulshirika la mwenge harma insequence wami nisipar liatu nrongowe makalma na mkia inono arongowa na nono wa muzika mbawa mengoni mwantu wa delewe yezi arongowa mba rais wa daula ahadalwa atrompewa mana atowa mapesa mengi avayo wantu wa maana wanunue grupu za mwenge zivija vana mba grupu mpya wanapana bazile grupu zaka zarumilwa zaka hors service zanazaringwa za vaha penturi za jaza velo hakomor yo ndonoda irongoa na vavonto gosi veri ambane kwelu mana grupu zo zija na itanzo zisifanywa be toujours wasira harma problem uvozuzi na vozuza tahopara vojana bavula domoni nyangu kuusha watahopara 18 horas kwa spara mwenge donc uzo mengo de manfungo vantu alona zero frigo mwazo wazilata donc iyo nsijua amane vosifanyisha effort na vavo de vanontane nyese wantu sanaro ngwamba vavo wantu opposition wauka waononje mazifanyisha sisi vosifanyisha effort mana va centrali solaire ifanywa pomoni resimia mwezi mbambane ifanywa ikiharma zinorma na vantu vangina zifanywe zike saidie problem za mwenge mana wasita hari ya shifete na zita mwengewo na harma ho shifete ya tumwengewo umo vazi centrali hydraulique za lingoni na bambola mtsanga zi rehabilitewa zivenza ngozo zifanywe sauf que Ibrahimo Kia amba zi rehabilitewa gesto 0,8 mega alors que va projet yaka ya koparenewa na allemand msifikiri na hikao ufikira mkalalatiha mana mtakana idossier de gouverneur Salami harama yezi hakona na mbio rakara mbilo mbane centraliste tu produire à peu près 7 mégas bavona hika projet ya yo mao ya 7 mégas ici change de projet ya 0,8 mégas yo projet bede le rongo wamba yo sine namna kulazima watu wafanye watu na warenge ndi mbovu watu walishinga titi ndio watu wanao wariserenge gatito walishinga mbovu zode rahimo rongo watu kwamba wanyu musitia mazero clavano karata hati ya mazero clavano na muelewe amba vazo sifanshi hao beka sifanshi hali ya lazimu na wasira tovenza sifanshi hefeti wala wao karsongo amba wasi ripuha mbinguni rija leo karsho za vira maya vira be on ne peut pas kila kati rahi revive y passé rahi rongo amba vao wakavani wafanye kadha no resivenza ameliore kila suku na vale rambula mbane mwanadamu maskini ahimo unra nyumba wayofanya msingi fete zipoto fete ibanara fete ila para sana aregea afanye la kaifanya tena harama suku zijao donc zizo mengonu mwandu zula mbane serikali azifanya walaka wasisi rentabiliser les fonds ntambi hao amba wana wafashangiria uyezini beka wasanga liazo lazimu wazirentabiliser ila para washinde warabaya zihanyo president ashushul gash yani zi produits pétroliers rangule sans ta gazola tal gashi lisho be ambition ya tsonga tajashusha gashi pour que wanazo henda baharini fizi jouez ke rahis be mashallah gashi lisho kuna siri sukuba na bagashi lisho be wanazo henda baharini waja kilo ya fizi doit jusqu'à 2500 jusqu'à 3000 francs be harma mkabala au president kasna vama na monvavo si président na vama na monvavo mana voyez bien que vous soyez garant de la nation de voyez de mlezi voyez uislamu usirambiamba mwanadamu islam kala zimu ala na jirano halala nanza donc arengezi anzima za kusaidia amba wanadamu wakefete be isasa mwashangrie mana waida lona yezi waida lona zinguvu leo zinguvu zana zimazirumie zisirumili harman ko za politiki tu
ya hikamba ne vote au kamra kenza lihidza au kiamba vulatwa traktu hule au la rungwa kadha vavo lazima zinguvu za yezi zilao zinguvu mtuo zimuharsel b zitojua zinguvuzo zikamironsi zishangirie wanozouza thamani ya zifi zikedomoni zishangirie thamani ya zifi zikebambona mshangirie thamani ya zifi wamevokati na hemu apare ya mazefu ya magendarme na mapolisi tuambia basi vana mwa vani na president ngwamba serikali homologue amba kilo ya 1250 na isudzo 3000 francs wasarambia batasir fanyishe zama tafanyishe na nyide mlo na izoma na lazima mshangirie ya lazima mreprime watu wao sababu wakati wa vote kila biro la vote no vele wa gendarme anra kaza inamna ya lazima vote sifanyishe malgré tout kaza paro hiji hali ya lazima maana zo toujours vo fanyisha maskaradi resultats zila wao za maranya wazahau na wao wao contribuer sur cause be honrohima washangirie thamani ya zifi na thamani ya zinrovi na imihogo maranya wajua nunue wanshifeti wao jibomba kartira vile gendarme klavu hano ananda shangiria basi maana tiniza ngina sparo hano klavu hano kwa gendarme ananda shangiria donc zizo miongoni mwa lazimika mane serikali watu washangiria serikali wazishangirie la pare zirentabilizewe population shifeti bizizo kazi sifanyiha donc mudiru rongwantongo vavo mananya Mahmoud Salim Afi mananya Yasir Al-Asumani bweni Aida Nurdin ngoni mwa wananzwani ile wawengi na Dr. Asun Haji na ngina harmo 2021 benzwan hunu tsifanya tabiti maba maupusa dara watsengelea rwafe mrongo mordina mna inwaja wantu wao jawabu arvaulo wasir si karsna zali be kartus daily ajua mana wao fasiri ababu na nyuma politicien usona jeje wananyama milita makombata ordo wanyu wao wanka wamshindan kama harmo fikra nyo wanwa daily 2021 kawasi daily wa azali kawasi daily 2021 wa azali was daily 2024 na 2029 wantu wa opposition na activiste wangina na mauri waso professional politique wangina kasna zali derdelio 2020 bifo wana nyamengon manyu baka msdeli 2021 beka wasukutu jitamka mana joa kat makana yezi mwarende nai fikra ordina armasia sajesu wami suregeza harmo tongo wao wami tijua wala taparwa derejua wami msutene president Sambi harma mafikra yahe na harma ambition politique yahe wami umsutene na Dr. Salami mana waidi mwananyangu renshi once na wamini funa wai badalina mini funa Sambi donc wakati wakaona ntungoza politiki ya kambane nisona mbanezi vision zangu zisikonverge pamoja na wao wami wasutene wami tijua be tsando ngwamba vale wami lekoli ya politiki yangu nasoma urongola PCDP jamnadzi side yalewe ni ilo vani leo be PCDP jamnadzi yakasukuyo na elbaki ala wa ailisha yakana mrehmula ali mrujai yakana mesolutfi adina ni vaka active politiquement basi harima PSDP jamnadio wasir somamba siasa wantu ipara hakalten za siasa vai kalti handa yo kambane de royauté le rongo vana mbane ma prince héritier bahorwa afu awab inaja avancer alemewa asmarite shaumana donc yo kafka problème yo entre la famille on arranger nao amasimba do mtumuhu do umana de shilembo yo kafasi problème do wala maraya kafasi na trancher mon va voyez qualité à ville de nireno mane vale démocratie suffrage exprimé senda représentante projet de société wanadamu wa vimwe mafikira yao waaminifu wa kwelu watu wa vote haruma hiyo vavode tsongao katumenga mane president Sambi bohanaka wayo para na rasu na para mana watu kana aminifu na wai watu wa dere haruma zi projets za hena zi visions za hena zerevu za vai kalti arau hiyo de mercenaria na nguvu na military ambao mtu fanya kudeta sina nguvu nsa hayezi sina mpesa ni senda na jiri ma mercenary na kana military range yezio vavoka ritsa hara joa mtu warta hoka sirta haber jempose hazo nguvu zatu donc na hika leo wao na wambane ziru mishiha leo kaisi njema be non plus kala zimwabeza hanyu warwazi wao silazimu wasaribie njema ila pare washinde wamramene mtu wonsa luvavo na hikaruwa na hikamra voto demokratement na hikamra arema hakudeta ashinde afanye ntongo njema harumwa yinsi wantu wanshifete
na vavo kaisamba kila mprato irongo wao avo sasa mpraja rego wafungwe au mpraja rego baliwe maana voi namna na hikao sirongo be kwatia be paren kwa kanta mwiri watia paren kwa ndra wali samzinga vohano be vavo yodi wodi obina damu be maana rambilo maneno ngombovu ilovo hano kamkashinda wananaye hazi nguvu mtu irongo hanyoni au mtu kodza umo vavo iyo ilo ambaneti njema isasa makodzine umo na vani nsano rongo abakala zimukila kati mtu irongo amba vale mana karisfanya mana joie mana yo tuka avantage ya sambia tuka avantage ya salami wasirse shari mwansini vani pia na wasi pia ristambi kavwase mtu hema wasubihi kasifikira mbane sasa mwalenti ahimo fikira mba kilo afi 3000 francs yo problem koli mwanso la rahisi mais ahimo tsa kila siku alensoli asikuwa na diabetes kia donc mouvement za opposition zintambo na karsitara jamalo makarto wana na dictature ri janli au mbaya bavo maana joa wakati wakana yezi kadha bo zontambo dezalala umoni titorongo a 100% banen rambo maana wami tijua na wami ni sizorongo wambanezo zijiriwo tifete wala timpaka ikamba vale wami UPDC au ikamba vale wami Front Démocratique ivo ikamba ne vale wami opposition be opposition unuka kila mtu yulambane kasadere harma vision zivingo na yezilo leo wo opposition même un individu yani mtu atujua ke bekende mtu opposer mafikira na mane vale kasifete na mtu yake weke mtu adere mafikira na mane vale passion na fete donc msorongo watu mbane vabanvu ya wanadamu wajisi kwamba wo opposition beka wasijwa yuatsahau tujambia mbane peut-être rohombovu au jalousie maana wasona mbane na hekawaja wa daily antongo meso wantu waende harma uchaguzi mkinika watu para biwanye wangina watu para donc wasijambia dela mbane tisishila na mtsanga biwa wanavyo wadhulumu maana wasidhulumu haki ilovahano na haki hiyo meso wana na wajuhu watordisayo ambaye hiyo rafanya ntlini donc wanyawalo mwenze wanyawalo harma masuwa yangina mualina ngasija wao wasihima harma zimedia zini warongo wana nziro wao renro wao karendro togo tant que mtukatia bwe paren au miri paren au mradi samzinga vavo sa parokia mane vale vampranda aretewa hama kalima yahe e mane no kawasihima jao warongoa na vavo tukamba vavo himorongoa vavo sasa mikamba vavo simwenga azali no kawasimwenga wasahantongo ziregei harma sharia zintongo zikena adabu maana wakati mtahemu wakia namna warongoa yani wao dara wenyewe atakawasi considera mba wana wantumu wa uvani wana wanzani wa wana wananyao na vani harma ikomoreni ini nsingatiti partout rina affiliation uyo nahika mtu alo ministre au député au directeur au general fulani au colonel fulani wote mwana nyaho tupara mbao manzano wao au shemeji wao au mtu amramo jana wao basi mani fanya nombi unayezi yao wamisu huregezi anuhambia mbane mwana namna nifanya sidi halini waste susungo 2021 mana revote mtu 2016 démocratiquement à part avant cela mbane mandehe comme 2021 na hika sorongo mbane asenda jusqu'à 2024 ou 2029 ou 2040 ana fazula rongwamba waturata 2050 mais voici la muhimu mengoni mwantu ile mawawe au waamini harma mafikira au mna ukurubi fwa siasa kwa wale wake kama kandida harma za elections zaka ile zamhalalisha urais wa dola alios le razim taende 2024 ulana na matalazuzi ya siasa fikrain kavasi kinyume vulishia mwenye dini banda ile mabasharia shangia tashavutiwa takavasi kinyume mwanvan kila vohano rahimo bulia zimedia na rahimo disa topara mbane i referendum yako jaibadili sharia shansi juvani iyo kayafanyishi hali ya lazima yezidi kudeta yo demana rongwa mane yezi mtu para mikalite ntrao kawa mtu ashwazi sekalite imoja de watsa hawaifanye façon ya huva peinture mais ça reste toujours un coup d'état mane sharia de sharongwamba voix président ana inamna lazima arume voix assemblée ina namna lazima irume voix cour suprême ina lazima irume vavo kila moja vavo kutojwa walawa waja wa mzima mnyawe maana institution zihezi zotongozo vavo makati zifanyishi hao isazi msifanyishi hau respecte hierarchie kwenu president anayejirma anana uhalali
ya kukambana tujua a organiser referendum abadili kanuni za sharia au atashibadili sharia shonti pia b shinanzi sharia zimshidunge ndio lazima idunge islazimu isharia shile kamwe shambairu samba tujabadili sharia ashirespecta badili sharia shorongo amba amotaka badili sharia islazimu ufanye zi proposition zazo lazimu uzifanye uzisumete harma referendum tout en respectant sharia shile vala tapaka watu waende harma referendum même kama hilo harma za sizimtawa wani karson kwa problème asizi mwenye dinani i problème ilo vani de yin sharia shaka shenzi shorongo bane vale cour constitutionnelle président Kato ahima par un décret wakati kama cour constitutionnelle il est institution égale un pouvoir égal na présidence comme un pouvoir égal na assemblée président a toujours abadili cour constitutionnelle ata aila lusataisike bebanda wakati afanya ozi changement zizo isazimu cour constitutionnelle existe waye ivo akojua ambane ndogozahe anu atozifanyao atoparai adhesion ya watu wa politiki wa hina ma militaire na zi structure pia akulazima atie harumwa yi texte zahe amba après l'adoption de cette constitution la cour suprême sera éliminée. La cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle sera supprimée et sera remplacée par une cour suprême qui sera, dont les membres de cette cour seront nommés par le président de la République. Sharia sumruhu sangi henjo ngoyo. Vavo wantu wa cour constitutionnelle wale wasivele shewa i texte ya constitution pia wende waione waone na hiyo ngo hamon valamba constitution ya hemo passé waskarcho kavavo. Donc hiyo de vohano wantu wa contester illégitimité ya constitution ile. Na wode vohano rongomba donc yo sawa na bunduki ezinwalo nayo bana rongomba ne azali est tellement entouré par des cadres juridiques walbovu na makadre politique na wastarabu walbovu na nguranta mwenze ya kulazimika mane wa mkonseiller wa mwambia mane monsieur le président utsawe courbe na riwe hasharia na riti evani na introduire clause vani harma une nouvelle constitution rendre harma referendum ivoilo manière torenga mana risahi pasi hallo okay yatuka ipasi benyangu yo kahijiri vavo de vano rongwa mane vavo yo coup d'état pour revenir harma swala la amba rekara constitution ni watu wa vote wamiti hadisi kuna mataba na kumwambia mba colonel Sabundu ngozdu harma inzi nevan kasifete colonel anambia vulishia kadere wawe politicien mort de Mwanyao Salami wa militaire je dois défendre je dois obéir donc mjema qui harma nfoko za politique sukome kwa masuku simpara colonel de la phrase yo tsaelewa je dois obéir il doit obéir mais ils sont là pour protéger le peuple il obéit à qui toja harma hutala sus sukome kwa masuku simpara wa colonel de la comme ça samba colonel musiriti ya shuntrumshata karsemwelwani anambia kadere c'est hadisi wa mna warma ngomoro dezo wa politicien wa miti politicien na hikamna ndongo muiona wa mareka sifete na mziata asikufuta kwa vote mwere mwavote namna yangina donc wami hiyo de ntongo ya kana emporter atana kanaendra harma zivote na comme soutenir maître Mahamoud mana ivona ona mbavale isharia shirarulwa na wamiti sina bunduki amanzorana nene na wane habunduki wala tisa hanatiabwe pareni wala mwiri pareni la preuve wane ke sukuvote zako fanyiwa baba wala msanga hatukavutula mawe pareni na wamiti sikambe ngoni mwa wantu naendra na kuyatoa volontairement bana tomba lazima ya bwe pareni warenge zivote zao mana baba wala msanga nyangu 8h du matin mizinga yaniha makesi ya ramasewa yalawa donc kwa hijiri vote baba wala msanga tijua na mikabala da amane vale kaza mais voilà résultat oui c'est le résultat bero na résultat zlawa amba makesi ya balwa nono aya filme aya ki harma shabaka internet ya amba ya hamramba makesi kaya bulwa amba ya hisabiwa na resultats zitolwa vavo zizo resultat erroné so resultat wanyu wako tadwa stoa vavo miseregia mwambia amba manaka sana radivia suala manaraenda rako sutene hama fikira yayo na mbilo amba mtata hao vote na ziata mtata hao yezi na ziata baika vote mwende harma ziyurina limana na rakaraendra rakondo msutene Maître Mahamoud ambaye namna
ya huwana na dictature au ile namna ya huwana na kudeta haivo vwaka namna rako hinza mana hikavotezi hijiri za halali azalika na mpara donc rendre hamfumbatu ambarsena ram sutene meter Mahamudu ivoaka promete ambana hika apara wayato zia 2021 bivavo 2021 kako jozia tu arwa mana ko ja regeze yani harmo wakati wa hepia ako rega ta para 2021 rako ja regeze harmo initial ya institution zaka za ma vice president Mararu na yi to 5 ans continuer zoani na mwali vo regeze nangazja hallo donc malheureusement votezo kaza hijiri hali ya lazima donc nyangorandi sama tsetu ndas lera zini ni senana utanabai ama majawaburu voyo faume wae ma technicien wae kasma biasku ma juristi wa mvingirisa na mnawale zavo ikura yo de développement tongolo yo groupe saola des alonunula so alartsarel 16 lera zini watu watoshina wa mgabili azali wa shivani usirambia Alsambi na Salami na ikawa watu washuka sur le terrain rambiana za kwetu watu waendre mode halo msahu wao zitongo zingie harmanzia za fikra zo mamilitera kama mbiani basi kwa vote za maisi wali msirva fikra ntini maana karsona mtu jelwa kwa vote mesu au 2021 watu watu mkabili wa azali de Salami na Sambitu wale baka para kama ibahati waruma insi watu waona watili wanoti njema bevo wana wa Komoro wengine atavani tawewe azali na atujua abuzu atujua a renverser tendance il suffit à l'écoute ya maranya avulisha kwa maranya warongo wao maana wai wa jauneti wa leo waye mtumuhu ana maha ya hukamane sanzi makala retraite avumwe vani na hikanto ngozini ajabu uzwai wa ya jazrekebisha mais chapeau il sera le Mandela de Comores. Il suffit à l'écoute ya maraya asenandra avulishia watu walivozi 600,000 na 800,000. Mandela n'a pas été militaire mais Azali c'est militaire. Non, oui, mais cela n'empêche. Wele wa Jerry John Rawlings aka militaire na leo il a le respect et le salut de tous les Ghanéens. Relwana. Donc oui, il faut prendre des modèles za watu ilwambane wao wasisi filo hawema iskambali prasa hasi filo haupeu bien pour bon revenir harman suala yo vani ntongondi bovu ilovani c'est que kavasmana yani mauri wanfu kavasi joie des raisons d'être ça il y a la justice qui est là la justice islazimika mbane hukum tout en respectant les procédures juridiques halizarongoa na imipaka ifsere wanavaka excès ya mtu afanywa abus mauri lezozi hijiru kama wafungwa jili waka wa respecter rongo hiyo mkini kavaso ka problème voya ma militaire wow amba ma militaire dans l'ensemble c'est pour protéger les institutions et défendre leur peuple yo de wami de wawata au président Azali basi il faut quand on est autorité il faut qu'on garde rapproché comme on va mener ma GSHP donc ma GSHP au sens mon protéger président Azali asra par exemple remabwe astiwe mare astiwe maji aspare mtu amdhulumu isuhaya par contre ma militaire dans l'ensemble wa lazim wa protéger les institutions wazi some wazi les institutions rongo nchini quand on est président de quelle date à quelle date quand on doit faire des élections il s'agit d'élections fanyishie namna nchini isa na commission électorale il faut voter il s'agit spangia namna jeje kanuni nchini lazima zirespectewe resultats za hemo tolwa isas mtu maranya ka vantu atahawa jwa dhalumu ya maranya yani wasito lazima ruwa défendre bilo mamilitera wao ndio kama ni watahawa ngaidia mama civile wa dhulumu waji érigé pia en garde rapproché du président alors que c'est pas comme ça yo hatwari bo yezi oui alors que wao mamilitera wani islazimu wa raisoni ma garde présidentielle amba na mwambie president mumkadzao amba sharia shilo har mwinti ndivani kasimru usuhalo mana president waika na conseil militaire president waika na conseil juridique abo islazimu mamilitera wani tout à chaque fois wa interpeller le conseil militaire wa président la conseil juridique wa président mani yokamba sharia shirongwa kadha donc président on va y faire il sera à l'encontre na maraya et nous sommes censés protéger la constitution défendre na maraya donc on va faire c'est hallo atana hikai para vo hanambane kai sikiri wa mdepose wa muhensi
ila pour que watu wa respecte sharia vohetse mtu wangina amana to respecte sharia donc inamna watu shindrao wabadili zitongozini inamna mtu kubaliwo aswime amba waidho maana atojua fikiri ntongo yango namba vale njema na yoti njema apare mtu amconseiller aimodifier et comme ça kila mtu ato gagner petit à petit. Donc mara wala nsi yo kayungwa mara moja wala nsi yo kayungwa na mtu mmoja, kila mtu waisho contribuer wakatoe hupara alawa amie Mungu amba watu jao atokana imani na jirma a continuer dans le bon sens harma zile za kazandriswa Jésus zendre mbele. Donc wami pour finir harma suala la wapo ndo shivana mbane de watu mkabiliwo azali sando ngwamba sambi atulontonto mana astuhumilwa ambane adetourne mapesa mengi kana hisabu mana shikori kashindi ra hisabu na wasi harma zinyimbo zahe wero kuna mbane president sambi ara kasina ntonto arahara swafi donc watabasha na kotola shivani leo mwenye dina na president sambi na hikaka hukumilwa kashindi jiratrape mana shivani adio wai atorongwa bane afungwa mana asrongolwa ntambo tena vokasu hukumilwa bejila kuhukumilwa aratojua amba president Sabito ngozile kula ntambo bena hika abaki tushivana tajatula tuka hukumilwa wase torongwa amba wawe ufanya madambi bo uswamilwa tu donc president Sambi islazima hukumilwe pour que na hika fanya madambi rijuamba artrompe pa usunga mono ifikra ya mudiru hafi daiwo na udai amba manas tongo bien sûr selo amba preuve za réuni wanazo bien sûr be mahakama mantini hilo na retari hulana na utalazuzi wa siasa kama mbane mamsalimu hafi ana azali na hika sorongo amba Sambi sasa hukumilo watu waona baba yo mvuno kila mtangenzao Sambi isaze musambia hukumilo wa wamvenzao wa amini wamba Sambi kafanya dhambi isaze mwa Sambi ahukumilo na wawamwenga wasikawambane Sambi afanya dhambi isazi mwa vende Sambi ahukumilo parna hika fanya dhambi ijue livenu hamba kula fanya dhambi wajue wa matake na wawamvenzao isazi mwa wakubali amba Sambi ahukumilo parna hika fanya dhambi ajue aosewe amba Sambi kafanya dhambi ila pare rijue ruwa parantu wale wa mutuhumu rijue ruwa amba mono amba ole kolo arahara kasina ntonto ila pare ajue apare jirma yangina ya siasa haimaha ijao na hika Mwenyezi Mungu amwenzi harma ulimwengu ngani. Il s'agissait, je me rappelle Azali tarasena ba 2021 vjabuzu ntongo s'agissait je me rappelle modal wa nyi sababu be karsimona na ma terrain wantu alo terrain ole mirwadi ole yaseri ole wantu lo madu alo ne terrain opposition kam sita harma mkabala harma situation zwa maana ntini muji vani sasa muelewa mba kwenda sur le terrain wamijeli na kwenda tuone hana jimli meleo vani amba tsenretere yibise wantu si hadis na mtuja taretewa maana watorongo wapitana nisifanya politiki par contre na kamirwa dia series hafina wanginasu ni haji wasifanya indi yawe yezi vanu vontu waenrao wana garanti wana na soutien ya serikali wasana warongo wazona masula bali tabasha torozo kasina manana maranya donc be ivoilo amba halionti itokao na mtu alona va manazanti isazima karibu na maranya wao donc yo haki waendre mana wao alona insi leo bien que restaurant mane va dictature bien que restaurant mane yezio kaisi yezia halal bi wao de wajerewo 070 zingi mainti wao de wa representer à l'extérieur wao de walona mahakama yatu waendresao mwezi wa himo fa watu uliva wala mtu kaharaya amba karstera ngapesa zini maana zini pesa za dictature au zini pesa za serikali kasi halali zile wao walona insi sasa mwafanya na kama varia menya sasa mwafanya maana wao walona insi na huruma hagozi shamvu yo namna ya huruma hizi yo de bonne qualité arabu ya huruma hizi aliswali aramekudeta bana rumiezi bila kufanya ntongo nzuri watu pia watu wengi wakawa kumshangilia bali de madepare amedabdala jamre mali swali hikudeta arumuyezi vana ta ivoda ko jamani vale voter na makati ya kudeta afanya watu wengi wakumshangilia vani voi namna ya kufanya amba pression na
na yani kurisidziwa na hutorturewa na hudekonsiderewa na hupuwa wanyawo sheo yono tukawasi kawasi resiste wana yono kasuka ni radhi nayo na hiyo de defendre bo vilo harima yezini mananti ne kawasikubali warega sikonseza wanyawo mananti ne kawasikubali nyangoma hayo wantu wambe mana mumjuje sambi banda mrongo wa manezi preuve zao kawasi mjuje mananti ni i procedure juridique ya turongo wamba madamu ufungwa mahamine ufungwa mezimine aja a renouveler na mezimina ni yo ya himo vira vavo ambapika hukumirwa mtuto lwa shivani ivo wantu wafanya zitabu hizi jugement ya fanywa pale mandi kawasisa hitongozo be wasisi katwamba vani vantrongo exceptionnel kavu isharia shatu kasharongo ambane vale voie cour de sûreté de l'état donc osamina masamba ziwa tube kawasi par rapport na isharia kila sukuma avocat na majuristi warsomi ya usho amba code de procédure pénale ihensa amba mwanadamu tel que soit dambi alfanya ya hikamba ne flagrant délit wayo hensu wa garde à vue 48 heures yani 24 heures fois 2 yo 48 heures na hika dossier ribovu hallo zenra o harmantongo za cour d'assises nazo hallo mbo fanywa 4 mois fois 2 yo 8 mois ya hemo virana ababu isazo nomra libereo kalazim vavona hika vantongo isazo mikamba ne harma 8 mois zo dossier fanywe mtu ajujewe ivo ambulamba no sifungwa santa be sabu ipenile ware mwayo ile wa partir ya procès ya fanywa demana wa wasio vo wananyawalo na insis le razini wananyawa shinzwani urde wawe ile zintongozi juwezi basawe au wasio ntongotindo wasarbia wamwambia rais wa dawla au ambie mawaziri vujufke ni equilibre mana sona kulomba hususan harmo vando nafasi ya wahorongoa ngazija nafasi ya wa mwingira dana hunu wasio watu wa wananyani tinkwezi wamina tuambia amba wantu wakope zitongo njema zifanyishi hao hawanyawe bali vani atamwa brin d'oxygène alonga zija ilo ambane ma politiciens wasu waona ambao hima warongo wafanya conference de presse walaka warendo wantu wapara na harma marengwe bon madava savani problème ya corona jenge mane marengwe kasifanywa be wantu wakopara na harma marengwe na wantu wakovana muhono wantu warogodzana intongo yi waikope waifanya nzuwani mana kavantu wasorongo ambane vale Afrique est le berceau de l'humanité na vantu rongo ambane en juin est le berceau de l'humanité des Comores vavo isazi mwantu wawalo leo waone haya usikamba vale kila katwasara hitulwasha ambayo de morenda wanyombi wanyonzwana ho na waone haya waja wabadili amba ngazjaho ministre de l'intérieur wantu usikamba ne c'est quelqu'un de très chaud be wantu zini zo fanshia hola karinaho vavo isenena kamba vavo zamo fanshi hanzuani de kamba vavo mananyamzuani alohoha sijamba na kaderuo de deni au na mwenye dinero de deni na mwere mamfunge kaskopia zonyo wafanyao vavo wao wasarwa kashatsonga waswanzuani ralihidziwa rabuzara fanya nambi mana muntu wafanyao ntongozo wakati mwangi mwenye dinani side azali waye body shapo be vale vamtu wa profiter mana vantu mwenyengi nizijujwa hapo na parabato jona vira harma yezi amba wantu washangiria yezi wawo ujofanya ntongo zilo amba kaza dunganzia zazimgia de president Singoni bali president hekamba zijua wayozi pénaliser tout de suite pour montrer mani waye vale kasi d'accord na zote kozi ben heka president kasi pénaliser on rongo amba yewa vale president da wasaribia wafanyao arsona harma mikabala mavare asendra arsona serikali asibuje en général bila watu shinda uifanya arma development arma intis le razin haivoilio ma uvira arma idara itsonge sa wantu ifanya zitongozo mana selwa vanos nyushuriz livo wantu shinoona vision ma intis basa uha mana zresetiz si le razini matoni volo makusu moni mwenyungu matoni au point de vue développement wantu arma intis wajesh vale voit devoir zo obligation za idaula na ike ya démocratie na ike ya dictature parce que wao doit gérer aux recettes antijo wa kufanya pare na hika lisifanywa mana ça fait déjà 2 ans 3 ans
na kiamba vama pari yafanyiwa bera sasa yao namba yafanyiwa vama pomo no toujours ya un projet kako marasa ndio devoir ya wakufanya bevani va ambition ya unsini emergence hiyo wanrisa harmwa mahakama ya kweli ni juamba nentongo naifanya ini lini dambi nere na hukumilo hakweli ni juamba ne investissement ni fanya ini investissement itonruhusuo ni batsawe kavampo aja andegeza uyuma ni juamba ne mahakama ya simsika ni juan pare haki yangu zizo islazimuzi rani randrese huzuona na vavu kanaza mrashararenga dele huenda mbele ho besazimu wauburarengo nyuma ho pia wa akuize wao wenyewe zimini wa akuize wao wenyewe wa nationalité wao kwa problème za Medina isazo mahakama ijitambuke na sarambilo ambane voka séparation de pouvoir l'indépendance de la justice nyangoma haya to para leo manantini ikori ya mahakama kaisi jire inuise yuanzuani wa hukumu zi problemu zulonzuani wangazija wa hukumu problemu zulongazija wa mwaro hukumu problemu zulomwani isazi mwajire nusafanye ntongo hiyo maana yode independence ya justice watowe zi hukuma za lazimu haisharia rulona shoneo wa inakana po evana kutano hambie yomba harimwa sharia shaduri shurumia wanfu wa mahakama waura miamba kavasi cour de sûreté de l'état ini harimwa izi juridiction nazo pia kavasi cour de sûreté de l'état alors que yavavu ina na nguvu kila katimtu kia cour de sûreté na hikai imana ya cour de sûreté istanze me condamner mtu à mort basi wanfu anisa me première instance ndo condamner à mort ndo afanywa appeli yendre confirmer condamnation à mort wanfu kama cour de cassation yendre confirmer condamnation à mort beva vehika hallo wacho kamba kwelu nsi yatu nsienda harma emergency irrespecto sharia mana zi juridiction zatu kaza prévu cour de sûreté de l'état voya hika mane watsaha waendre haruma dossier ya uju ya mtu aulawa nazo détournement za uju ata zikalifona crime vorambula mane va cour d'assises wantu enda hoho be cour de sûreté de l'état yo kaisi zomengoni mazuntongo rasovenza ma conseil juridique wa conseiller président na wantu wa mahakama wa président ba tel que soit lidambi na ipen utahao rimsanctionne mtuonu na respecte zi juridiction zatu bika fasi cour de sûreté de l'état na classe cour sambilo yo ijaya himenya na mpesa mana ya mota hai jugewe vorengwa majure wantu wao visasa mparuhane na fond ivo iwani wantu wao wajoe wafanye zi procès zo dépenses illégales et inutiles wakati kama ni wantu wa mahakama wao ma fonctionnaire de l'état wao livant pesa kila mwezi watu wafanye zi jugements zo wazi programmer wazi échelonner par rapport na zihazi zao zifanyishihe au terme ya procédure ya lazima kamba ne respect de 24 heures à 8 mois mtu hukumilwe kila mwenza kosalahi ajijue akondanewe ka aslenda gracia au kas demander pardon awasiba katapirje peni waudu wajua mwananya salami afungwa haishtelwa shakasha ijira mwe Medina wasiantinde utu wao kulana na anamujwa kubali wa manipilewa wavola bunduki mana usanyesa mana mnaorenga ezi ashustarabu wantu alona ustarabu alisido vanu walazima wavire wa destabilize si washilo made wanshio ha mahabatu wasina wae jwa maonu tumashuhura hatuju nisi wasi ya utonti nisihoregeza hama kalme yayo wami tisiamini amba Dr. Salami gouverneur atwabunduka aviwantu amba wano warengezi na mengoni mwaltisidzo lilo leo ata opposition wantu wajambe mana opposition wengini mwao wariao ambaka wasubutu wajimanifeste au wahezaji wasiria warorongo wantu yangina wanra wa prepare wanakuyangina donc ile kumonter à toute pièce tamisija oyo mtu atojua wantu wajambe ambane risifanya manifestation pacifique wantu wajafanyweku wa introduire des éléments incontrôlés mon vallée wando wafanye dégâts wantu wanda rengo wando wafugo ro jambe bane des manifestations d'afanye dégâts ile manandrongo wambaile kumonter au lendemain ya yi manifestation ile wamiti jwamba wai aka prévu manifestation pacifique na wai akotsa aifanye un samedi
besa mdia kwa tahifanywe ministre vice president Mustadran akanzwan na president Azali akapashia na waida kana interim ya president de la republique akanzwan wai awambia wantu hambane na rizie risfanye mana president par interim aharma ishisiwa itoza hendongoni jeje comprometté na rili chersi ifanye vice president Mustadran president par interim apashia lundi ivo lundi de manifestation yako fanyo basi shi wa mardi vrongolo amba mengoni mo wantu wa participer harma zintongo zile wako tire waone hana ankagule et fusil à la main le directeur des impôts, le directeur, le contrôleur financier, le TPG. Alors que Nyangou le mois de juillet, il est le mois d'octobre, c'est ça Hidjiri, Nyangou le mois de juillet, ça end harma traitement. J'étais surpris. Ni comptabiliser harma onto alivali. Donc, il suit avalé un de ses collaborateurs, Abdallah Mohamed, est venu et est nommé administrateur de l'île et a remplacé Dr Salami Harme Fotoya. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est l'inconnu de l'équation, il y a un coup. Ambanahika vali habunduki vuhijiri bavir kaza préparé wa afanywaku ivoa kota aije. Bao wasuya uto wa ontini mana itongwele itonge samba wana wala wa mujita leo. Wasuya nsorongo wao et halo i jugement na ifanyishie Rimki et Dr Salami ajitambuke et tous les concernés harma i dossier wa interpellé wa inde klamru wa affronter mahakama kilamru arongwe responsabilité za harma intongwe na intention parce que wami taka harma inti tisijwa bet la vani tisijwa mané Abdallah Mohamed était le directeur de cabinet. Il est où maintenant? Gouverneur Salami et zile Hidjiri Salami prison Abdallah Mohamed arenge photo yahe ça yo wamiti sina preuve yangu kwa tsoko yonti be yankli yangu na hikma yangu yo ça veut dire beaucoup de choses d'autant plus amba il y a eu des ondits mamtsali mahafarongo amba ana vidéo ayenye sawa Salami aba ko vantu munduki il y a encore des vidéos mlona zonyi ma journaliste son hajarongo wamba mamtsali muhafi c'est lui qui était à l'origine ya zoto kozopia wanaona wahiriwe wanyi ma journaliste mnazo nongozo na wahiriwe waende warongo wa confronter na Dr Salami pour savoir vraiment la réalité ya zoto na vavo yo de namna na tovenzaika mane president Azali a joué wantu wafanya uhazina wai a trier il y a des bons éléments. Même si on a manière harma dictature, mais la dictature quelque part, on a besoin de justice. Naike dictature ya hukambane, dictature ya huani ya développement ya kuli. Beti dictature ya hububua na hufunga na huferme, yani pour museler les voix des gens. Manana hika wantu kawasilisho wantu warongoa. Azalika toujours zikoli zulu harmainsi. Hasuala la mengoma ya mwiso maana wakatarakara volao wanamujili omao wasirumilo au wasirumia zankiliza au harmas operations azmin wasuyantindo vo wazadi wao na wao wanamujiri na certitude dima vamtu ya mwalishia mihonon karajua maleni nambayo akwenda na havi bera sovenza haivolomba wawe mrema mpanga wa siasa baba wao mzade utowe wasuya zozloma lizahijiri tava kodza mana nyara majalo urdeile ski bas wasuantinde uveli warmal wana pia wakomor harmas tendwa zapi urdezle zao kama mtu jo husarbi wana mtu wa siasa mtu jo manipule wana mtu alonezi jo manipule wana mtu alo dans l'opposition tafanya tambu zuru wantu wengi tazijazi bali zimdhuru na waer tsawu wasu yako ezi wamini sirongo amba wantu wala wao amba wasana wachiemi yo rongolamba ne opération suicide wantu wala wao mane watu wavinge bunduki wanoro wafume mtu ndio mane operation suicide ntando ngomba na heka wantu wao waenda tawapara harimu ijara da yo kama watu hawaji suicide basi tibora washika tu pareni wa manifester pacifiquement mana hiyo ku manifester hiyo rizili wayo amane risifanye bavo mtato ifanya huo anabahata mbane aretewe ananda afungwe ahukumilo ni abaki en vie. Par contre, nous avons vu que nous avons rati aji suicide, nous avons sana raji vulumu.
donc otisia minamba hiyo option njema option wantu watojua wantu wajambia mane voilà isusidribo ya rojifanya oyovani rishuka mavareni avec autorisation ou sans autorisation rendre ra défiler pacifiquement ra se rengia mavare ribaye administration empêcher circulation rikambane sa changement bembra sananda ringa mina bamprastia bamprasaribiwa mana vana vantu na karta dawla ya haki tsahariyan shi ripari faida karta hansi atu ende mbeli na sirsa harkeva vorke minguni mwa wantu watu para wei faida ya anti juvani parwajao mana brin d'oxygène wa huyen shifeti mana Afrique n'est pas synonyme de misère, Comori n'est pas synonyme de pauvreté. Istazi mwaswa jor par wakati rongo alhamdulillah rabbil alamin mananti ni ilo mbane madirija watu wengine mwa en Afrique balta Comori wana wao wasoma Ufaransa na Marekani na wahimola vani wao enrade mule wana wa beneficier zi sécurité sociale nazo kawasona hangozo zitia vani raspara na hika Faransa sécurité sociale isiliva mwana 200 euros 400 euros basi karkopi rafanya mbahunu iska 1000 francs ne rakamba nersi para na hika voi namna ya hukamba hule mtu asijua avolwa nyumba ya 3 chambre 4 chambre basi karfanya mbahunu rusundi mtu nyumba ya chambre shimoja ne yakamba nersi ifanya rakopia ndo njema zo di namna wasirita hao na sara toveza na watu ja wahevani wanwalo wabadili mwendeleo na wangina watu jao wafikiri amba wangu walovani amba wao ufanya siku mbili ntaro amba kawala vani vueni shuka uvani nyumba zao sivusha na wasimla basi maislamu na roni haya iskamba vale riscope ya Faransa de chanria na namna ya reprimer na ustaarabu wa hujibadia beka riscope ya Faransa inamna ya huishi na maraya wanfu wajua wanfu ambia kulamba tajira himola na jirani maskini sanzi mwali yodi namna ya hizi security sociale zile za tuwa mule zinesaidie wanyifu watiti wa zinsi za Faransa remombio pia barsira de hole mananya kader mengulma mawasiliana mawajabu ya toa wantu ile madwar dungao faidelo mawaspara hamwisu resdisal alalin vorluma wa dajarongwa harmasiasa kavjuka andui wa daima na ikawa circonstance ya jabuza watu jo katayari ufanya na hazina antulo mordu wanu walonenti zlerazini wananyaho wanzwani lumalole nenti na ikento ngoya tufanyisha ya zao conditions za country vani hai formulia au kamba siasa kama ennemi éternel de hal rambilo ambane la politique n'est pas absolue en politique rien n'est impossible mais aussi la politique n'a pas d'amis mais des intérêts mais il faut ngoyo nsimaizamba président Sambi aifanya mana il a accordé le bénéfice du doute jula mwananya ancien président Azali amsaidia wadunga mana jarono amba waja wamanishiana tunaje itende hapir ambane Sambi ashivani wavo iformulio rasati si kubali tisirongo amba tiso kubali taskudinel to komao mais j'aimerais bien wajao ni mwone président Azali abuze mafikira mana Sambi akabuze mafikira amaccepte wazungu haizwai para wao wajabuze mafikira amangalie mnyawe wajue zihukuma za hisfanishihe ajue akondanewe au alavewe vavo waswaja urso para wakati wajua urswamihi hawa walo leo bina hika de halini voenrao ambao kawata waswamihi vavo sirtu waswamihi jeje na nekarene waswamihi vavo ifleshi ser hasans moja ne sans fleshi ki hasans mbili aller et retour le mrongo wao shi matematika mane symétrie bekalazimu ya transitivité tu hamwiso duantinilo atotolia nti shisiwa tolia duansi na shisiwa ya handra ambao president aruma ubaishani asir arengensi yatu inamna ya hukambanes de namna ratomba Mwenyezi Mungu ambe roho njema Mwenyezi Mungu amtie imani ajua mbane waye daruma wensi yatu wakatunu vani waye dalona isinyaturi yatu apari wakati arvorehe wasi mara ya mengi rongo wa ambasade halini basi Allahu abarikishe insi ajalie wa watu jao ikamba
wake wasome zinizijiro leo ambaneti njema wajua himoja wazibadili zikefete Allah ajalie waswasi wajau rivingane hau kwenu wantu wilo ambane de walona zidhamana wajue wawale wanyao balaftu ambane dhamana za daula tu bedi wantu watsungao warlidze nyama habeya hafifu wantu waendao baharini warlidze sheria habeya hafifu wantu walo na mahakama wahemo hukumu hai sharia na wao ilo maneno wasomesao wana wasomese na hustahi zi haki za shujina damu wajue ambane leo Komoro wasipia wananya wasipia wanzani wasipia mazemeji wasipia waha kala zimu rarendra nambi au contraire sans zimu rarendra nezema ila pare rejouer rienchifete wantu wavunguze tension nyingi ilo manene zili wakatunuria shogani. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.